imos Ginoo, wala kay kapananglan kay iatos Ginoo, wa kay ulaw. Di ka maulaw nga imuha ba ditos Ginoo man to? Di ba? Hinumdumi nga tinugyanan na gyud aning mga butanga, walay ato, dili ni ato. Kita man gud mga igsoon nakasala na ta. Sige tag pangangkon. Wag si Satanas ba? Gidala niya si Jesus sa bungkod, sa buntod sa taas kay buntod na kung nakakita ka na dito dapita, no? Na dito dapita o kana sila kanang nag-date dia. Ako pa na dia kung musimba ka na ako, muluhod, ako nang ihatag nimo. Angkon. Ya, kung pala angkon ka, parinti demo. Amen. Dili ni atong kinabuhi iyan sa Dios. Manang kay di man ni ato mga igsoon atong iuli sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Palakpak ang dili mga angkon. Amen. Palakpak sa Ginoo. Hallelujah. Right? Atong lantawon ang last na bersikulo. Proverbs chapter 23 verse 5. Panodihon kapitulo 23 verse 5. Sa diha nga ang imong mata nagtan-aw niini kini mawala. Kung dili diay nato ni hatag sa Ginoo ang ato ang talento, ang atong time, ang atong treasures, ang atong mga resources ug under ana atong mga tithes offering, love offerings kung di nato ni hatag sa Ginoo nga matinud-anon. Ingon ang Proverbs 23 verse 5. Sa diha nga ang imong mga mata nagtan-aw niini kini mawala ra. Kaysa kalit kini makabaton og mga pako. Mulupad sama sa usa ka agila paingon sa langit mahanaw ra bawion di aning tanan kung dili ta maayong tinugyanan. Amen. So therefore kinahanglan ngatong ulian ang tanan kay ang Dios ang tag-iya niining mga butanga. Sa katapusan mga igsoon ako ning i-end kining atong mensahe pinaagi sa usa ka illustration. Dunay usa ka estudyante mga igsoon nga ginabalunan siya o kwarta sa iyang ginikanan kada adlaw. Pila na may hatag ron sa una sa amo ang panahon 20 pesos usa ka semana. No? 20 pesos usa ka semana. Mo nay amua. Pero karon tagaan mo 20 pesos na estudyante usa ka adlaw, mao sa may ipalitan ng 20 pesos. O 100 na. Pero kining usa ka estudyante wais nakaila og Dios na dako, dili kamay. Ngano? Kada hatag sa iyang mama tagaan niya kuhaan niya 10%. Pila may 10% sa usa ka gatos? Jis. Sa usa ka semana pila iyang porsyento? 50. Mo ni iya ihatag sa simbahan. See? So 100 ang iyahang semana 500. So ang 10% sa 500 is 50. So iyang gikuhaan daan. Napilain dili ang estudyante. Kaning gitawag siya tithes of tithes. Kani pong gitawag na to rice, no? Pwede ni apply sa inyong panimalay. Kada lungag ninyo, kuhay 10%. Dayon ihatag sa church. Dayon kanon diri ang mukaon na dili ang pastor. Kay dagko na imong tiyan. No? Kita ang tanan mukaon, mo na naay income sa church. Kada lungag taga kuha nimo 10%. Panalitan pila inyong lungag. Panalitan usa ka kilo. So, pila ka baso sa usa ka kilo ng holy rice ni tawag ana. Pila ka baso sa usa ka kilo buta na tulo. Oh, tulo pod ka kutsara. Ana, siya ro di mo daghan. Ingon aning mga igsoon, practice ni siya aron nga ato ang gi-exercise nga kining atong gibuhat giuli nato sa Ginoo kay dili ta tanan tag-iya ani. Igor tang gipakaon sa Dios. Munang kanang ginhawa nimo mga isdili na imo munang bisag Domingo ayaw gamitan na para sa imong trabaho. Pahulay sa Ginoo, batok dias batuganan o worship ang Ginoo. Isaiah 23 verse 21. Kaya ang mga katawhan nga akong giumol alang sa ako ang kaugalingon para nga sila mohatag og mga pagdayo. Ug mao ni mga igsoon nga kita gitipon karon fulfillment katumanan sa mga sugo sa Ginoo. Manindog ta? Hallelujah. Sa katapusan mga igsoon bilang mga alagad o magtutuo diha kang Kristo. Doon na tayong mga responsibilidad nga mahimo tang maayong piniyalan sa tanan nga gipiyal sa Dios kanato, sa tanan nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi.
Kini ang atong panahon ngay mong gigugol karon sa Dios og nalipay pag-ayo ang tag-iya sa kinabuhi. Ang imong talento nga imong gipagamit sa Ginoo wala nakapahimulos ang kalibutan. Apan imong gitugutan ang gingharian sa Dios ug ang Dios mismo ang hari sa gingharian mo imong gihatagan niini. Dinhi ang karon naghatag naguli sa tanan nga gihatag sa Dios kanimo. Ug sa tanan nga mga gikinahanglan, sa tanan nga imong mga gikuhaan, ang tag-iya niya na ang Dios. Nung karong adlaw pasalamati ang Ginoo nga naa ka niya ng tulo ka mga butang na mahimo kang usa ka maayo ug buotan nga tinugyanan. Dili ta buot kay ingnon sa Ginoo, pahawa kamo kanako, wala ako makaila kaninyo. Ug itambog ta dito sa dapit nga makasusubo diin nagkagot ang atong mga ngipon sa kainit. Apan wala na o di na plano sa Ginoo sa itong makinabuhi. Gusto lang sa Dios na kita makaangkon sa kinabuhing madagayaon na iyahang i-prepare sa tanang matinud-anon. Kung ikaw matinud-anon mga igsoon diha sa imuhang mga pagkapilihalan, diyan simbahan ang Ginoo. Ayaw undang sa pagdaig sa Dios. Muni ang adlaw, muni ang panahon, ngay mong ilhon ang Ginoo kung unsa siya sa imong kinabuhi. Simbahan ang Dios, ilha siya nga imong Ginoo ug manluluwas. Dinhatagan ka niya sa kapahilayan. Ningon ang Mateo chapter 11, o mari kamong tanan nga gikapuyan. Kay papahilayon ko kamo manisaa sa itong buhay nga Dios. Thank you, Lord. Hallelujah. Imo lang ang among kinabuhi, Ginoo. Imo lang ang among kinabuhi, O Dios. Imo laman ang among kinabuhi. Hallelujah. Imo lang. Imo lang. Imo lang. Imo lang. Sing imo lang. Imo lang. Imo lang. Come on. Imo lang. Imo lang. Inang Diyos, imo lang surrender sa Ginoo. Yes! Hallelujah! In the name of Jesus! Kinabuhi. Kung wala ka mag-dominate ni Ginoong Diyos, mapakyas ngayon kami. Salamat Lord sa mga pulong Ginoo na kanunay natustok sa mga kasing-kasing o nagruma ni ini. Nabisan asa may dalon Ginoong Diyos niining mga panahon na kanunay ka na nag-remind sa matagusaw sa kanamo. Walay sama kanimo Ginoo. Seryohi, ginawa mo mga pulong ang kantong tanan, dili mo lang ang kawang sa mga tulungan. Kabang inulod na mutumo kami kanunay sa kanibalo diha kanimo. The more we give our time, we give our talents, and we give our resources, we give our treasures. Kung asa ginawa ka mga bahanti, at wasap dito ginawa ka mga kasing-kasing. But since Lord, ikaw among bahanti, Ginoong Diyos, bisan asa may dalaon, Ginoong Diyos, hallelujah, kauban ka namin, Ginoo, and you will never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo. Dahil kami kanunay sa dapat din anak ka, Ginoo. Ang mga pagsimbang kasama niini, muna ang imong ikahimutan, Ginoong Diyos. Ang mga pagdaing kasama niini, muna ang imong ikahimutan, Ginoo. Kay dili ka mabiya ka na mo hinunuwa, ikaw ikan sa imong trono. O sa kaya makadumog ka sa mga pagkain, ikaw Ginoo Diyos, kung ikauman ka na mo, Ginoo. Hallelujah, from inside and out. Talagon ka sila katapusan. Talagon yung himaya, Ginoo, ang maglahatag diya kanino. Huwag lamang sa buhay na lalagay ng Jesus na magmaluluwag ng Ginoo. Amen. Amen. Matuta sa pagkuha sa tunghalan ng Isuon.
ato kanunay hinumduman nga gikinahanglan kita maghahalan nga malipayon nga igsoon. Kung kay dili kay kita makahatag kung walay kalipay sulod sa tong kasing-kasing. Manindog taw nga awiton ang hatag.